कांदोळी हांगा 10 ऑगस्ट 2026 सांजवेळा 5 वरांचेर कांदोळी मंग्रूव्ह पार्क फेज 1 ह्या पहिल्या टप्प्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्ते व्हड्या दबाजांत उक्तावण झाले. ह्या सोहळ्या वेळार मुख्यमंत्र्यांनी मंग्रूव्ह पार्कच्या दुसऱ्या टप्प्याचे फेज 2 फातर घालणी सुवाळोही एकाच वेळार पार पाडलो. जैवविविधता, पर्यावरण रक्षण आणि पर्यटन विकास ह्या नदरेनं हो पार्क गोयांतलो एक खाशेलो आणि महत्वाचो उपक्रम थारतलो असो विश्वास ह्या वेळार उक्तावपणात आयलो. आमच्यामध्ये असतात जे अभियांत्रिकी खात्याचे मंत्री ज्यांच्यानी हाच्या खातीर कॉन्ट्रीब्यूट केले ते बाब सुभाष शिरोडकर. त्याचबरोबर त्यांच्या विजनरी तकलेंतल्यान आणि गायडन्साच्या सकयल हो मँग्रोव्ह वॉक असो तयार जालो. ते आमचे आमदार मायकल, त्याचबरोबर आमचे क्रिकेटर्स शेखर धवन हांगासर आसा, सरपंच ब्लेज कांदोळी सरपंच, त्याचबरोबर आमचे बाकीचे सगळे मानेस हांगासर आसा. सगळ्यांची नावां घेवपाक ना, म्हाज्या समोर आशिल्ले मिडियांतले म्हजे फ्रेंड्स आनी फाटल्यान बशिल्ले उबे आशिल्ले सगळे म्हणजे कांदोळी आनी सरावंडिंगचे सगळे लोक. येता आसतना सुंदर अशें एका संगीतात आमच्या सगळ्यांचे स्वागत केलें. त्या ल्हान भुरग्यां पासून व्हडा पर्यंत नुस्तेकाराच्या स्वागत गितान आमच्या सगळ्यांचे स्वागत केलें. तांचेय बी खूब खूब अभिनंदन करता. अप्रॉक्सिमेटली 14 crores of rupees खर्च करून ह्या मँग्रोव्ह वॉक विथ इन 1.5 किलोमीटर ह्या मँग्रोव्ह वॉकाचें उक्तावण आज आमी म्हणटा तशें कांदोळकर आनी लोकां खातीर आमी आज तें लोकार्पण केलें. आमी सातत्यान आमी उलयता आसतना आमी एनवायरमेंटाचेर उलयता, आमी क्लायमेट चेंजचेर उलयता, मँग्रोव्ह कन्जर्वेशनाचेर उलयता, आमी ह्या सगळ्या गजालींचेर उलयता. पण आमी उलयता तें काम आमी सातत्यान करता. म्हणून तर येदो व्हडलो मँग्रोव्ह म्हणजे सहसा तुमी जर पळयशात जाल्यार बांद ह्या वेगवेगळ्या गजाली खातीर वापरले वता. पण आमच्या कांदोळीच्या सरपंचान आनी मायकल तेगेली फाटलीं 14 वर्सां हाजें कन्जर्वेशन कशा पद्दतीन करपाचें आनी तें नॅचरली कशा पद्दतीन करपाचें, इट इज नॉट अ कॉन्क्रिटायझेशन. तुमी जर पळयशात हांगासर प्रत्येक गोश्ट ती यूज केल्या विथ नॅचरल स्टोन. हांगासर प्रिजर्वेशन जें केलां आसतना आनी ताचो खूब बरो उपयोग खूब बऱ्या पद्दतीन आमी कशें करपाक शकतले हें बी तेंच्यांनी पळयलां. आमी पळयता विथ इन एक्सक्लुजीव फॉर द पीपल, फॉर द ट्युरिस्ट आनी लोकां खातीर हाजें कमर्शियलायझेशन केन्ना जावचें ना हेंय तेंच्यांनी डिक्लेअर केलां. आमी पळयता की सुंदर आनी स्वच्छ हवा जर शहरात खंय मेळपाक शकता आसत जाल्यार ती ह्या मँग्रोव्ह वॉकांतल्यान मेळटली. आनी ताका जोड पावलाक सगळ्यांत एक नवीन नाविन्यपूर्ण जें जॉयन केलें इट इज एन AI न्यूबी. तांच्यांनी AI चॅटबॉट जें केलां तें खरोखरूच तांकां एक वाचोवण्या जोगी आसा. तांकां दुसरे कडेन पळोवपाक मेळचें ना. ह्या मँग्रोव्ह वॉकांतल्यान जर वचपाक जाय आसत जाल्यार AI चॅटबॉटाचेर वचून तुमी स्कॅन करतले आनी वॉट एवर द इन्फॉर्मेशन यू आस्क अबाउट दीस मँग्रोव्ह वॉक will give the each and every information, not only here but in entire Goa where are the other mangrove walks are there. म्हणजे हाचे इन्फॉर्मेशन या AI चॅट बोटांतल्यान